Hello. गुड इव्हनिंग. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रेस मीडिया वेलकम करता. आज परत वी हॅव हॅड अ रिव्ह्यू ऑन द फील्ड 3 दीस पयलीं रिगार्डिंग द नॅशनल हायवे वर्क्स विच आर हॅपनिंग, आनी जातूंतल्यान ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पळोवप, आमच्या लोकांक सांबाळून घेवप जे स्वताचे पोट पळयता, आनी एट द सेम टायम मिनिमम डिस्टर्बन्स टू द एक्झिस्टींग डेव्हलपमेंट लायक द सर्वीस रोड, एक्झिस्टींग सर्वीस रोड, हे विशय ते चर्चेक आयिल्ले. आनी तेन्ना इंटर डिपार्टमेंटल थोडे डिस्कशन आशिल्ल्या खातीर आनी थोडे आमकां मोर एक्सपोजर मेळपा खातीर ताचेर वी हॅड आस्क्ड फॉर अ रिव्ह्यू विथ द रिस्पेक्टीव नॅशनल हायवे चीफ इंजिनियर बाब एलन, हीज होल टीम अँड ऑल द लायन डिपार्टमेंट्स विच आर कन्सर्न. आज आमच्या बरोबर अलॉंग विथ नॅशनल हायवे, PWD, वी हॅड स्टेट हायवे, वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलीस, ट्रॅफिक, सिवरेज, डेप्युटी कलेक्टर, TCP, लँड सर्वे, मामलेदार, and all those agencies which are concerned on the regarding the highway plan. आमकां वो फ्लायओवर डेफिनेटली आमकां कितलींशींच वर्सां जाय, and we are happy that that project is starting soon. पूण हे सुरवात जाता आसतना we have to understand that this is the only line or life to people who are connecting to Panjim city. एक वाटेन आमकां जी ट्रॅफिक एक्झिस्टींग आसा ती मुवमेंटाची ऑल्टरनेटिव्स कितें जे आमी ऑल्टरनेट रोड्स दिल्ले आनी ताजे रिव्ह्यू घेतिल्लो, कित्याक ते अजून कामां चालू जावना. वी नीड टू एन्श्योर दॅट ट्रॅफिक गेट्स डायवर्टेड. सर्टन सर्क्युलर्स ऑर नोटिफिकेशन इन द पास्ट विच हॅव बीन इश्यूड, कंप्लायन्स ऑफ दोज सर्क्युलर्स, कित्याक हेवी व्हेकल मुवमेंट थंय जाल्ल्याक वी आर फायंडींग इट व्हेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल मुवमेंट ऑफ व्हेकल्स टू मूव. एक समज थंय ट्रक व्हडलो बंद पडलो जाल्यार पूर्ण थंय चोको ब्लॉक जाता. काम आसतना समज जालें जाल्यार परिस्थिती कितें आसतली हे आमी विचार करूंक शकतात. तशेंच तांचे कन्स्ट्रक्शन जो करता फ्लायओवर ताजें काम सुरवात कर, बॅरिकेडींग जातकर एवेलेबल स्पेस कितें, आमचे पिलर्स खंय येता, एन्सिलरी डिपार्टमेंटला सिवरेजचें काम उरलां जाल्यार खंयच्या एरियान उरलां, अशे वेरियस इश्यूज टुडे वे डिस्कस्ड, including the opening of new alternate roads which we have already earmarked. There are concerns which were raised by State Highway and National Highway also regarding NOC. So we have very clearly said की रस्त्याचे काम सुद्धा चालू जावपा जाय, नाल्यार बाकीची डिपार्टमेंटां उदकाची, लायटीची ते काम चालू करूंक शकत ना. आनी तांचो समज आमी डिले केलो, बाकीचे रस्ते न ओपन जाता जाल्यार मेन ट्रॅफिक मुवमेंटाक यथेश्ट त्रास जातलो. पयर सुद्दां आमी जेन्ना केलां एक लायन जी आमी समज पयली, we were told that the existing service road which is named under the late Vishwanath Lavande road, त्या रस्त्याक सुद्धा they may not be able to hold, which we are very clear की तो रस्त्याक टच करपाक जायना म्हणून. सो ह्यो गजालीं खातीर थोडे डिस्कशन आज जाल्ले आसा. हे सगळे पॉयंट जे आमी आज रेज केल्या, जे पयर आमी इन्स्पेक्शना मागीर आशिल्ले ते वेरियस डिपार्टमेंट्सा कडेन आज डिस्कशनूय जालें. ते पॉयंट्स मिनीट जावन वी हॅव आस्क्ड प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर to have the further course of these points which we have discussed to find solutions for this, for which in the next 8-10 days we will again have a meeting, and then maybe with the presentation of the chief minister will ensure that these issues are resolved. एक महत्वाची गजाल म्हणल्यार एक दोन्ही गजाल्यो, एक बरी गजाल म्हणल्यार काम सुरू जाता, पूण काम सुरू जाता आसतना मिनिमम डिस्टर्बन्स जाल्यार ओके आसा, पूण मेन जो आमचो एरिया आसा तातूंतल्यान थोडे रस्ते तांणी आमकां डायवर्जन प्लॅन दाखयता आसतना सांगोळडेच्यान बी जो दाखयला तो म्हाका दिसता प्रॅक्टिकली टू मीट अप द रिक्वायरमेंट, स्पेशली इन द टुरिझम सीझन ऑफ ऑक्टोबर टू डिसेंबर ऑर जानेवारी फेब्रुवारी विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. एक वरान आमकां जवळ जवळ 25,000 गाडयो कोकेरो सर्कला कडल्यान वतात, आनी ताजे खातीर मॅनेजमेंट ऑफ दीस टायप ऑफ ट्रॅफिक वील नीड रियली कंटिन्युअस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विदीन द रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ पब्लीक. स्कुलांतलीं भुरगीं, बसीन भोंवपी लोक, तांकां जे रेजिडेन्शियल एरियांतल्यान पास जातले तांचे मुवमेंट कितें आसतलें हे सगळे लॉजिस्टिक्सूय पळोवंक लायिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ही मिटींग इज अ फॉलो अप ऑफ पयरचें इन्स्पेक्शन, आनी दीस रिव्ह्यू वील कॉन्सोलिडेट इन द इश्यूज टुडे अलॉंग विथ द पंचायत सुकूर आनी पेंदीफ्रांक, साल्वादोर दिमून आमी जे पॉयंट रेज केल्या ताजे सोल्युशन्स तांणी नेक्स्ट 8 दिसान बसून सांगतकर देन वी वील एन्श्योर दॅट करेक्टनेस ऑफ दीस थिंग्स आर डन, सो द वर्क हॅपन्स स्मूथली for everybody with minimum disturbance to the normal commuters. Thank you. Okay, as a minister and a local MLA of the rural constituency, how would you see or tackle the issue to see that this your area or the project that it doesn't become another issue like smart city? Maka is the you're confusing issues. No, I'm not confusing. What I'm trying to say is that smart city start on well-being time, everything, because
This is the only road which goes towards Mapsa. परवरीची कामां जी आजपर्यंत जाल्या, सिवरेज जावं, अंडरग्राउंड केबलिंग जावं, उदकाचें जावं, अटल सेतू जावं, आमी सगळें प्लॅनिंग अलॉंग विथ द रिस्पेक्टीव एजन्सीज केल्ल्या खातीर मिनिमम प्रॉब्लेम जाल्या जेन्ना जेन्ना ह्यो वेवस्था आमी तयार केल्या. 2012च्या पयलीं परवरी कितें आशिल्लें आनी आतां 12 वर्सान परवरी कितें जालें ते यू ऑल आर विटनेसीस टू द डेव्हलपमेंट. And this is because of continuous coordination with every department at micro level also which we get involved so that our people do not get disturbed. आता every development has side effects of त्या टायमार त्रास जाता लोकांक. अटल सेतू वेळार जाल्लो पूण आमी त्या अटल सेतूंतल्यान वाट काडली कित्याक वी हॅड ऑल्टरनेट्स प्लॅन दॅट टायम. सिवरेज आमी जेन्ना केलें परवरी तेन्ना मिनिमम डिस्टर्बन्स लोकांक जालो कित्याक ते बी प्लॅन करून केल्ले. खंयचीच एरिया केली हायली केली घाली तशी आमी करूंक दिना कित्याक आमकांय खबर आसा समटायम्स देर आर लॉट ऑफ कॉर्डिनेशन गॅप बिटवीन कॉन्ट्रॅक्टर्स एंड द पर्टिक्युलर कन्सर्न डिपार्टमेंट. ताज्या खातीर ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक घेवन ह्या लेवलाची मिटींग घेवप एक्चुअली एखादी आमची काम काय न काम हो एक तेन्ना प्रश्न आसता. ही आमची जबाबदारी आसता टू एन्श्युअर दॅट वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू एन्श्युअर दॅट वी आर एन्श्युअरिंग स्मूथ कंप्लायन्स ऑफ एवरी डेव्हलपमेंट. सो जाता तितले डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेशन करून तांकां सपोर्ट करून तांचे कितें इश्यूज आसा जाल्यार आमचें इंटरव्हेन्शन दिवन मुख्यमंत्र्या बरोबर ताजे नजरेक हाडून कित्याक एकदां PWE roads may not recognize the requirement of what other line departments want and ते मागीर भायर सरता. फॉर एक्झाम्पल आज सिवरेजीन आज 2 पॉयंट काडले विच वर नॉट नोटेड इन द लिस्ट ऑफ इश्यूज वायल दे डुईंग द रोड. सिवरेज फाल्यां उठून समज आयिल्ली तांकां काम करूंक मेळचें नाशिल्लें मागीर प्रॉब्लेम जाता. सो वी आर चॅनलायझींग दीस मिटिंग्स फॉर बेटर कॉर्डिनेशन्स विदीन द डिपार्टमेंट्स so that smoothness for this type of development activities can be there. As a tourism minister, you also have another issue is that as far as Qatar Airways has gone to Mopa. No, I can. रोडाच्या रोडांतल्यान वयता न्हू ते तोच रोड न्हू तो बंद जालो जाल्यार मागीर ट्रॅफिक जॅम जालें हें जालें जाल्यार काय जातलें. जस्ट आस्किंग ऑन दॅट ओनली. कतार एअरवेज नाल्यार खंयची एअरवेज जी मोपा येता एअरलायन्स थंय मोपा येवप एक्स्ट्रा सद्या is a challenge for us to have as far as traffic movement is concerned. हीच स्टडी आमी नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी रिलेवंट गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजांक सांगिल्ली आसा जातूंतल्यान आमी थंय वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू हॅव स्मूथनेस टू दीस फाल्यां टुरिजमूय इफेक्ट जावंक शकता. लास्ट टायम मुख्यमंत्र्याचें इंटरव्हेन्शन मागलां की मोपा आनी दाबोली भितर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वॉट एवर फ्लायट्स आर न्यू कमिंग मे कम एट मोपा. Whatever needs to continue at Daboli continues at Daboli. So there are no conflicts of interest and confusion. थोड्यो गजाल्यो कटारा सारकिल्यो if they have found a space in Mopa or somebody finds पयर एक खंयची तरी फ्लायट दाबोली सुरू जाल्या, it is for them to start their business model. We have to ensure that both airports survive when it comes to the issue of airports. Both do business. But ते लोक जे भायर सरतात तांकां स्मूथनेस येवपा जाय जाल्यार वी नीड मच मोर करेक्टिव्ह मेजर्स दॅन टुडे वेन दीस डेव्हलपमेंट वर्क हॅपन्स. सो ही सेकंड रिव्ह्यू जरी घेतली म्हाका दिसता ह्यो रिव्ह्यूज आमच्यो कंटिन्युअसली आसतल्योच चालू टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू हॅव कंप्लायन्स इंटर डिपार्टमेंटल कित्याक कॉर्डिनेशन विदीन डिपार्टमेंट्स इज अ चॅलेंज अँड कन्सर्न. सो दॅट इज वॉट वी वॉन्ट नॅशनल हायवे टू बी द नोडल पॉयंट टू एन्श्युअर that they are able to take these things ahead in that manner. At the end of the day, they become the parent department to construct this type of flyovers for the state of Goa. तो जरी सेंट्रल प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमी स्टेटीनूच मागिल्लो आनी डबल इंजीन सरकार म्हणून मेळ्ळा आनी वो लॉंग अवेटेड प्रोजेक्ट तो जायच आमकां गोंयकारांक आनी जात आमकां स्पेशली पर्वरकारांक तरी जायच वो. आनी फॅटलिटीज वीच हॅव बीन हॅपनिंग ऑन द प्रेझेंट रोड इज ऑल्सो नोन. एक्सिडेंट्स, ट्रॅफिक प्रॉब्लेम्स हो सगळो सोल्युशन काडटले जाल्यार थोडे आमकां मातशें सोंसचें पडटलें. पूण सोंसता आसतना प्लॅनिंग करून केलें जाल्यार मिनिमम सोंसचें पडटलें. आतां म्हाका सांग सकल जे मार्केटाक ओल्ड मार्केट थंयसरल्यान गोव्या कडेन वयर इतको ट्रॅफिक कंडिशन आतां लोक सगळे इंटरनल रस्ते यूज करपाक लागले. आमी पॉयंट काडटा तोच आमी काडला तांचे कडेन की आमी तांकां ऑलरेडी नवे रस्ते तयार करून दाखयल्या. थोडे 2 NOC उरून आमी तांणी करून ना. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड 2 NOC खातीर सगळो रस्तो दवरनाका, चालू करुया कामां. की ही कामां चालू केल्यारूच बाकीचे कित्याक ते कामां रस्त्याचे करतले लेवलिंग बिवलिंग तेन्नाच बाकीची लायन डिपार्टमेंट नाल्यार उदक नाल्यार इलेक्ट्रिसिटी काम करतले. ते करना हे करना म्हणून त्याच आमी अभिमन्यूच्या सर्कलान पडले जाल्यार एकूय रस्तो समज चालू जालो ना आनी कॉन्ट्रॅक्टाची कामां सुरू जालीं जाल्यार कम्युटर्स विल हॅव अ सिरियस कन्सर्न. हे मुख्यमंत्र्याच्या कानार पयर घाल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर ही चर्चा आफ्टर वी क्लोज दीस स्मॉलर इश्यूज द मेजर डिसिजन्स वी नीड टू गेट इट टू हीज नोट फॉर हीज डायरेक्शन विल बी and intervention will be required.
सर्व्हिस रोड आहा सर्व्हिस रोड आसा न्ही रे. निलेश काब्राल जेन्ना PW मिनिस्टर आसले तेंच्यांनी प्रपोज केल्लो की गांवांतल्यान एक खंयचो एक सर्व्हिस रोड काडटा म्हणून म्हणजे डायव्हर्जन. I don't know, state highway or national highway will be in a better position to talk about it. What is saying that? म्हज्या म्हाका खबर ना. So without proposal, I would say, I don't know. चौगम रोडांतल्यान थंयच्यान थंय तो निलेशान काडून नासलो, तो हांवेंच काडून दिल्लो. ते कितें जालें तोच दिला न्ही रे. तो ऑलरेडी टेंडर केलो तांणी फक्त रावल्या कामाक 1-2 NOC जाय पडटा म्हणून त्या खातीरच फक्त उरल्या ते. How many houses went for this national highway? वेंट खंय गेली This road. ना. minimum they have not touched much houses. Wherever the concerns are right now, before making it public, first let us try to resolve the issues. That minimum disturbance to the existing part is being looked at. So म्हाका दिसता as far as demolition of things of the houses are concerned, hardly anything or minimum कितें तें आसतलें. पूण तें आमी पयलींच्यान तांचे कडेन सांगिल्लें आनी ताचे खातीर they have also worked to see that minimum disturbance is there. Sir, Adelson is April, where it says, mentioned saying that at least it takes 25 to 30 minutes just from Porvorim Circle to reach it because of the traffic jam. So, what would be advice to those who wants to catch up the flight from Desai towards Bhopal because of this traffic? See, if you let us not deviate the topic. Today we are just talking about a national highway and the flyover. Overall logistics of commuting needs to be relooked at. Waterways जावं, roadways जावं, बाकीचे आमी ways आसा ते नवे alternates पळोवचेच पडटले in terms of the type of traffic that has grown over years. Local public, tourists on long weekends, tourists throughout the year. एक वाटी टुरिस्टाची गिनती हांवें तुमकां पयर सांगलां 1 कोटी लोक ऑलरेडी येवन जाले म्हणून आमच्या ह्या वर्साक. सो दॅट टायप ऑफ ट्रॅफिक हँडलिंग विच इज हॅपनिंग इज अ चॅलेंज टू एवरीबडी. आतां इतलीं वर्सां जावन आशिल्ले 6 लेन रोड जाले, इतलीं वर्सां जावन आशिल्ले जुवारी ब्रिज आनी अटल सेतू जालो, आतां इतलीं वर्सां जावन आशिल्लो डबल इंजीन सरकारान आमचो वयलो फ्लायओवरूय जातलो. पूण त्या टायमार आमचो कन्सर्न आसा की वी नीड प्रॉपर गुड कॉर्डिनेशन बिटवीन द अदर डिपार्टमेंट्स टू एन्श्युअर दॅट फाल्यां समज एक गाडी बंद पडली तर तुका क्रेन सुद्दां वचपाक शकना. सो हेवी व्हेकल्स डायवर्जन इज अ मस्ट ऑन अर्जंट बेसीस. टेस्ट ऑफ दोज पर्टिक्युलर थिंग, टेस्टिंग एरियाज, सर्टन टेस्टिंग एरियाज, बाबा ट्रॅफिक डायवर्जन करपाक 100-150 मिटराचेर तुमी ट्रॅफिक डायवर्ट पयलीं करून पळयात. लुक एट दोज चॅलेंजीस. दीस हॅज टू स्टार्ट नाव. दीस हॅज बीन डिस्कस टुडे. सो येता त्या दिसांनी हे थोड्यो गजाली चालू जाल्यो की अदमास येतलो, सगळ्यांक चान्स मेळटलो तातूंत कितें जाता तें पळोवपाक आनी तें प्लॅनिंगाक बरें पडटलें. सो आय थिंक हाय वॉल्यूम एरियाज पर्वरी जी वाडल्या along with the type of traffic that is, long term solution is what we are working on. Short term is we have to find ways and avenues which we have given national highway and state highway, which we would want to revert in the next 8 days to the principal chief engineer. Along with that we will have a meeting with the chief minister. आणि ते फायनल जाली की कामाकूय तेज लागतले, आमकांय लोकांक त्रास जावचे ना आनी बारीक मनशांक तरी मात्तूय त्रास जावचो ना. कितलो टायम कितले कंप्लीट करपाचे ते दितले नॅशनल हायवे दितले. 2.5 वर्सां आमी सांगला तांणी. 2.5 वर्सां 2.5 years. 2.5 years. Thank you.